असम के शोणितपुर जिले के अंतर्गत धोकियाजुली के दैनिक बाजार में आराधना म्यूजिकल स्टोर का शुभारंभ हुआ। आराधना म्यूजिकल स्टोर नामक इस प्रतिष्ठान का आज शुभ उद्घाटन प्रसिद्ध संगीत निर्देशक कमल चांसेती और संगीत निर्देशक रिपिन बरुआ ने किया। उल्लेखनीय है कि धोकियाजुली के उभरते युवा और लोकप्रिय वाद्य यंत्री सजल दत्ता और उनकी धर्मपत्नी डॉली दत्ता के अथक प्रयासों से धोकियाजुली में आराधना म्यूजिकल स्टोर की शुरुआत हुई। संगीत कलाकारों को उचित मूल्य पर और बहुत आसानी से आवश्यक वाद्य यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज इस म्यूजिकल स्टोर का शुभारंभ किया गया। शोणितपुर जिले से प्रशांत वैश्य की रिपोर्ट। दैनिक बजारत आजिरे পৰা শুভ উদ্বোধন কৰা হল আৰাধনা মিউজিকেল শ্ব'ৰুম। কি ক'ব আজিৰ দিনটো? আজিৰ দিনটোত মনটোতো ভালেই লাগিছে যে এটা নতুনকৈ দোকান অপেনিং কৰিছোঁ। তো এতিয়াৰ পৰা টোটেলি যিমান বস্তু আছে মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল সেইটো কাৰণে গুৱাহাটী বা বাহিৰত যাব নালাগে, আমাৰ ঢেকীয়াজুলিতে পাব এভেইলেবল। আৰু যিখিনি বস্তু কাৰো যে মোৰ তাত নাই সেইটো খালি মোক ক'লেই হ'ল যে আগতীয়াকৈ মই আনাই দিম। ৰেটটো মূল্যটো সমানে থাকিব। মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰিব লাগিব? মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। গুৱাহাটীৰ যি মূল্যত পোৱা যাব আমাৰ ঢেকীয়াজুলিতে চেম মূল্যত পাব।